أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث। नून को लाम साकन के अगले पेज पे मिलाएंगे। वनुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदासी। वनुफिख फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदासी अजदासी इला रब्बिहिम من الأجداث إلى ربهم ينسلون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. यहाँ पे सकता है मुकम्मल वक्फ नहीं होगा, कुछ देर के लिए आवाज जो है वो वक्फ होगी और उसी सांस में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अगली आयत पढ़ते हैं। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون। पिछले पेज पे फी को मिला के पढ़ते हैं। फी शुगुल फाकिहून, फी शुगुल फाकिहून, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़लालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दऊन। लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दऊन। लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दऊन। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका इस तरह, यद्दऊन सलाम। यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे वक्फ करेंगे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम
अल्ला ताबुदु शैतान, अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आज के लिए इतना ही लम्हा कुरान की तरफ से पेश किया गया। फी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।